आंतरराष्ट्रीय बायलांचो दीस सगळ्या मळांचेर बायलांच्या कर्तृत्वाचो भोवमान करता। बायलांक आनी चलयांक समान हक्क, संद आनी समावेशाची जतनाय घेवपा खातीर ही संवसारीक चळवळ आसा। राज्यात ह्या निमतान साबार कार्यावळींचे आयोजन केला। मारुया एक नदर गोंयभर मनयल्ल्या वुमन्स डेच्या उर्बेभरीत खिणांचेर। It's a very good thing that we started, and hope it becomes a tradition for every time for all coming years. Mental strength it is more than that of men. And always women have been part of the success of men. I don't know if men have been a part of success of women, but women have always been a part of success of men. पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी। लायव्हलीहूड मिशन हाच्या अंतर्गत जितके सेल्फ हेल्प ग्रुप करता ताजो तुमकां हांव मुद्दाम म्हणून टर्नओव्हर सांगता, तुमी सरप्राईज जातले। हो टर्नओव्हर इतक्याच खातीर सांगता कारण तुमकां कळपाक जाय एक्झॅक्टली कितलो बिझनेस महिला करता। ह्या पुरा हातूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप कितले आसात? 3287 सेल्फ हेल्प ग्रुप रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या कडेन एफिलिएटेड आसात। कितले? 3287। टोटल महिला कितले एफिलिएटेड आसात गोंयांत? अप्रॉक्सिमेटली 41,582 कितें तरी, म्हणजे 42,000 महिला ह्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी आसा, ज्यो एक्चुअली डे टू डे बेसिसाचेर रुरल लायव्हलीहूड मिशनाचे सगळे काम करता। आणि हे सगळे काम करता आसतना 337 कोटी रुपया ह्या 3227 सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या मदीं ही इन्व्हेस्टमेंट आम्ही केल्ली आसा। माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या स्वप्नपूर्ती खातीर आम्ही कटिबद्ध रावया इतलेच हांव मागता। 27 म्हाका एक बरें दिसता, हे 10वी लायन 15वी लायन पर्यंत बरें आसा, फाटली सगळी वचची आसा ती 27 भागीदार ना। आता लेतात पण ती आसात न्ही, पण दोनांक म्हणत न्ही 27 भारतीय जनता पार्टीचा। क्रिमिनल लॉचे बद्दल तांकां सांगला आमी की इम्प्लिमेंट केला भारतीय न्याय संहिता, सो रिप्लेस केला IPC CRPC आणि एविडन्स एक्ट। सो तांकां ते इन्फॉर्मेशन दिला मोस्टली, अँड तांकां ते लॉआ बद्दल सांगला की आता मायनर एज आहा पळय ती 16 आहा, ते आता टोटल 18 जाल्या म्हणून एज। सो ते तांकां इन्फॉर्मेशन प्रोवायड केल्ले आहा आणि तांकां सांगलें की केन्ना तुमकां इमर्जन्सी केन्ना तुमकां प्रॉब्लम आहा जाल्यार तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करचो म्हणून। आमी तुमकां हेल्पाक येयल्या म्हणून सांगलें तेणी। तेन्ना केन्ना तुमचें कितें आसा वायट कितें आसा जाल्यार तेन्ना आमकां फोन करा म्हणून सांगला। फोन करतकच आमी तुमकां हेल्पाक आमी आसतलीच म्हणून सांगलें तेंच्यानी। आमकां बरें दिसलें, हय, आनी तिणें आमकां हेल्प करता सांगला न्ही, तितल्याचेर आमकां बरें दिसलें। सो पिंक फोर्स अलॉंग विथ आमचे वुमन पुलीस स्टेशन एंड स्टेट पुलीस कंट्रोल रूम आमी टुगेदर वी आर सेलिब्रेटिंग वुमन्स डे इन द स्टेट ऑफ गोवा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो पिंक फोर्स आमचे जितले SDPO अंडराक व्हेकल्स आहा, दे आर कवरिंग द पुलीस स्टेशन्स एंड देअर एरिया, आनी ती ऑफनेज एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स प्लस मार्केट वेंडर्सांक ऑफनेज ओल्ड एज तिंका ते सेलिब्रेट करता। सो तांकां स्पेशली रोजीस मागीर स्वीट्स तांकां पॅम्फलेट्स दिला, जे इन्फॉर्मेशन हेजेर आहा सगळे हेल्पलायन नंबर दिला। सो पीपल शूड अवेअर अबाउट सेफ्टी एंड तांकां मोस्टली क्रायम्स अगेन्स्ट सायबर फ्रॉड्स जाता ते हेल्पलायन नंबर दिल्ले आहा तांकां, सो तांकां अवेअर करून सांगला।
बायले आपले तिशे करून गाठी करून ते पयशे सांबाळून आपल्या घराबत चलयतात आनी हे मिशीन दिल्ल्यान तांकां थोडो आनी कितें फायदो मेळटलो कित्याक ती आपल्या पांयाचेर उबी रावतली आनी गांवाचे आमदनी ती आपले कितें वाट दितली आनी तशेंच आपल्या भुरग्यांक ती सांबाळपाक पावतली म्हणून हांव आनी एज अ पंचायत आमी हे पावल गेला सगळ्या मेंबरांक आमकां हे तुमकां दिवपाक आनी हेच्या मुखारूय कोणाकूय तरी आनी कसलो आदार जावप हांव जाणा गांवांत जायतो लोक आमचे सगळ्यांक दिवपाक जायना बट फर्स्ट नेक्स्ट इयर वी वील गिव मोर बट तुमी हेजेर तुमचें पोट भरचें आनी पंचायत स्वता तुजी बरो आहा ताका लागून आनी एक फावटी फादराक देव बरें करता कित्याक कसलोय धंदो करता जाल्यार तेजेर बरो आशिर्वाद जाय बेसांव जाय हे मेशीन म्हळ्यार तेजेर जायत तुज्यान पोट भरपा जाता आयज कोण मेळना टेलराक म्हणून दाव माताय तीन दाव माताय सुकाशी बिजी आसता पूण जेन्ना हें तरी तुका तरी घरांत वाड्यान तरी कितेंय तुवें बरें शिवलें दिसपॉटाक ग्रास तुगेलो सुटपाक शकता सो हे म्हूण हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. एक बायल आपल्या घरांतल्यान घर देर सांबाळून घराक मुखार वचपाक तेंको दिता भुरग्यांक तशेंच आपल्यागेलो सपोर्ट दिता सो ही वस्तोरेक आमी मुखार फुडें वचपाक गरज आनी तांकां आदार दिवपाक गरज. So, to mark the event of the International Women's Day, today we have honored a few self-independent ladies from each ward. So, tenka appreciation, the way they handle the household work and support the livelihoods. महिलांनी खेळपाक बाईन संधी दिल्या की ह्याच्या पयलीं आमी जेन्ना इस्कॉलान आसली तेन्ना खेळटाली तेच्या उपरांत आमकां कोणी स्पोर्ट्सानूय घेवंक ना आनी कोणी म्हणूंकूय ना की बायलांक खातीर स्पोर्ट सो बाईन आमकां ही संधी दिल्या तेच्या प्रमाणे बाईन हांगा बायलांक एक दिन रेस्ट मेळपाची म्हणटा सदांच आमी काम आसता सो एक रेस्ट म्हणून बाईन स्वता जेवणाची सुद्दां अरेंजमेंट आसा प्लस प्रायजां बरी दवरलेली आसा इंडिव्हिज्युअली खेळायला इंडिव्हिज्युअली प्रायज आसा सो आमी ग्रुपांनी खेळटा ग्रुपांकूय प्रायज आसा अशें कोणी दिवंक नासले खेळपा खातीर आनी प्लस जेवण खाण बाय सगळें अवेलेबल केलां सो हे सगळें जितली मोर्जेन बायलां ताका सगळ्यांच्या वतीन हांवें चॅलेंज केलेली थंय प्रेसी समोर की आमी ट्रॉफी आनी प्रायजां आमी मोर्जेनच दवरतली. 13 वर्सां म्हजें लग्न आनी 25 वर्सांनी आयज खेळटा खो पासून जाला म्हटल्यार अशें आमी कितें गेमींनी वचूंक शकची नासली बाईन ऑर्गनायज केला स्पोर्ट ऑर्गनायज केला म्हणून आमी पार्टिसिपेट जाता. फर्स्ट टायम हांगासर मोर्जेन स्पोर्ट ऑर्गनायज केल्लो आसा सरजीत भाईन सगळीं आमी बायलांनी पार्टिसिपेट केल्ले आसा. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.